ini keadaan. Padahal kita mau relay tension di sini tinggal suasana, tapi kalau sudah jalan begini susah lah. Ya, sebab ini sudah banyak lama macam ini kan. Ya. Semua sudah pecah dan lagi pun ada motosikal yang datang. Ini bukan tempat untuk motosikal, tapi kerajaan tidak jaga. Dia orang peduli saja. So macam mana orang you rasa lain orang? Saya rasa ini daripada pemikiran kita sendiri. Aha. Sebab kita sudah tahu ini tempat bukan untuk tempat jalan kendaraan seperti motor, tapi kita gunakan juga, jadi boleh dikatakan tu orang bodoh lah. Ya, betul. Sebab itu hari kan saya tengok dia orang buka puasa, okey. Tapi semua banyak motosikal datang, orang datang, tapi dia orang semua buang-buang. Tengok sini ada tikus tau, banyak tikus. Ya. Tikus di sini banyak. So lepas makan buka puasa, dia orang buang saja. And itu yang tidak sehat bahkan. Ya, tidak sehat. Jadi kerajaan perlu prihatin lagi lah dalam menyelesaikan masalah begini. Ya. Terutama sekali ini di BKK. Ya. Dia sentiasa tempatkan orang di sini lah untuk perhatikan keadaan di sini. Tapi sudah banyak lama, sudah 2-3 tahun, 4 tahun macam ini. So you rasa apa yang public kena buat untuk ini? Sebab dia orang dapat duit daripada state kan, kerajaan semua dapat duit. Tapi ini ialah satu jalan untuk public tau. And semua sudah pecah macam-macam, lagi teruk di depan. So sendiri you rasa apa ini kerajaan mau bangun, apa mau buat? Satu, kerajaan kena bagi pendidikan kepada rakyat tentang keadaan di sini. Sebab kalau bagi saya lah, kalau saya mau salahkan kerajaan 100% dia boleh juga. Tapi memang kedua-dua pihak memang ada salah dah. Satu menyelesaikan dia punya tugas dia dengan betul. Yang kedua, kita sebagai rakyat berpikir juga, jangan terlampau kena yang macam biasa. Sebab kalau saya berhenti siapa-siapa di sini untuk perasaan dia cakap kan, 9 out of 10. Kalau 10 orang, 9 cakap biarlah doktor, biarlah. Itu ialah Sabahan punya fikiran kan. Tapi kita tidak boleh, kita sebagai rakyat Sabah tidak boleh terlampau pikirkan ini tanggung jawab pada satu pihak tu ya. Kita sebagai rakyat pun harus bersuara. Betul. Kalau kita tidak bersuara, siapa lagi? Satu itu pegawai di atas, itu menteri-menteri di atas. Dorang bukan ada jalan di sini. Bila dorang turun di sini baru kena bikin. Itulah. So jadi saya sudah masuk banyak orang sudah bagi tahu. Tapi dia orang buat sign saja, awas. So itu awas ialah government yang slow lah, awas, bukan ini yang slow kita. Dia orang tulis awas di sini, itu awas bukan untuk kita, itu awas untuk kerajaan, dia slow. Yalah. Tapi macam itulah, kerajaan lebih banyak pegawai yang di atas itu, dia sepatutnya rajin mau turun lah. Turun di bawah, jangan harap orang bawah pergi tengok. Betul. So jadi inilah sebab saya tengok keadaan macam ini. Lu punya anak bawa you kan, hujan pun you datang untuk tengok kan, lawat ini semua. So jadi lu punya perasaan pun you boleh tahu kan. Betul. Okay. So Azali, terima kasih, selamat buka puasa, selamat hari raya, dan jaga kesihatan ya. Thank you. Terima kasih. Even people on wheelchair, I don't think they can enjoy. No, and you know there's so many. Especially in Sabah, there's Yes. no access to people like in wheelchair. Correct. Not accessible. It's Not accessible. So all this is the mentality of who are the leaders, who are running the people, especially the Yes. welfare men. I hope that somebody in the welfare industry in this state Please. would really wake up, because one day they will have to walk here on their knees, because they will get injured, right? So anyway, so it's nice meeting both of you. And thanks for sharing your thoughts. I hope that there are people who will listen and hear a cry of the people of Sabah. And I hope
more and more Sabahans to voice out as well. That's right. It's and alright. Yeah. Yes, Rather than and stay quiet and- that's right, that's right. And the sad thing is, 9 out of 10 people whom I stop here who are Sabahans, I asked them, and I said, would you like to say a few words? Biarlah, doctor. So that shows how much they have taken for granted 60 years of independence in the Malaysia concept of formation. 60 years, and still the poorest, Yes. and still fighting for 40% rights. Yep. All because of mentality. All right. And it's So they actually have one been of the trampled most- upon. yeah. Yeah, and they've You're been right. trampled upon. You're right. You know, they've been trampled upon, and so it's time to just say enough. Just fix it. Yeah. Just Change the mindset. change the mindset and say it with me. Just fix it. Just fix it. Just fix it. Okay, guys. All the best. Yeah, Selamat bye. buka puasa. Yeah, buka puasa. Enjoy the sunset. Enjoy the sunset. Bye. Yeah, bye. Look at this. Have a look. Look at that. Till today, just crosses around it and nothing done. Nothing. Look at that. Totally. All they do is put these stupid yellow lines 1 month ago, and they put a word there, Awas, and that's it. Alright, so that means to say when you're jogging, stop what you're doing. Slow down, because you will hurt yourself. And you can see, right? Here we go. Watch. Alright. So as they come, they jog. They have to jog over it. Alright. Can you see? They have to jog over it. And you can sprain your ankle. You can fracture your ankle. You can end up with injuries. And you should actually then sue the government for this kind of rubbish that they are doing. Honestly. Sad. Really sad.